Di ta maglangan if you could stand. Kung dili ka lisod ka pag lingkod lang. So pero kita nga wa tay kabilinggan, maayo nang mo tindog kita, no. 2 Chronicles chapter 1 verse 1 to 12, no. 2 Chronicles chapter 1 verse 1 to 12. Now this afternoon I'm going to preach about the wisdom. Now how to ask God's wisdom. Na kinahanglan ta sa kaalam sa Ginoo. Now mga Kristohanon, the problems sa atong kinabuhi to deal sa atong panimalay, sa atong personal life, no, usahay magkagubot ni siya, daghantag mga problema giatubang. We need wisdom from God. Amen. So unsay ang imong problema karon, dili na problema kung doon na kay balo kaalam sa pag dumala ni ana nga maong problema. You can manage it if God will give us wisdom. So we need wisdom from God. So 2 Chronicles chapter 1 verse 1 to 12. Bakong basahon, ako lang mo basa, and please tanawon ninyo, just read it in your Bible silently while you are standing. So 2 Chronicles chapter 1 verse 1. And Solomon, the son of David, was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him, and magnified him exceedingly. Then Solomon spake unto all Israel, to the captains of thousands, and of hundreds, and of judges, and to every governor in all Israel, the chief of the fathers. So Solomon and all the congregation with him went to his high place that was at Gibeon, for there was a tabernacle of the congregation of God, which Moses the servant of the Lord has made in the wilderness. But the ark of God had David brought up from Kirjath Jearim to the place which David had prepared for it. For he had pitched a tent for it at Jerusalem. David had prepared for it. He had pitched a tent for Jerusalem. Moreover, the brazen altar that Bezalel, the son of Ori, the son of Hor, had made him put before the tabernacle of the Lord. And Solomon and the congregation sought unto it. And Solomon went up tighter to the brazen altar before the Lord, which was at the tabernacle of the congregation, and offered 1,000 burnt offerings upon it. And that night did God appear unto Solomon, and he said to him, ask what I shall give thee. And Solomon said unto God, thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me king over the people like the dust of the earth in multitude. Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come it before these people. For who can judge these people that is so great? And God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, and honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but have asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that I have been before thee. Neither shall there any after thee have like thee. Have thee like. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, that you are a God of wisdom. As your children, Lord, you encourage to every one of us to ask wisdom. Lord, daghan sa mga Kristohanon, ang ilang kinabuhi, Ginoo, naglakaw sila nga wala nila ikinabuhi ang imong kaalam. The lack of wisdom. Sometimes, Lord, we are lack of wisdom. Lord, we need your wisdom. Lord, help us this afternoon, O God, to know how to obtain wisdom. You know, God, nga
Kami Ginoo wala may kahibalo. Kulang mi sa kahibalo Ginoo. But sa Lord tabangi kami. Among masabtan na imong pulong karon. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat manglingkod mo. Now when Solomon received the throne from his father David, that night did God appear unto Solomon. And God said, what I shall give thee. Unsa may akong ikahatag nimo. Now, if God will ask you today to ask Him anything and He will give it to you, unsa may imong pangayoon sa Ginoo? You ask riches? You ask honor? And God, Lord, tagay kog yuta, 100 hectares. Kung ikaw ni, sa panahon, sa lugar ni Solomon. Now what you ask for, maybe mayon ka, Lord, give me 1 billion pesos. Maybe you ask God for good health. No. Sa may mo pangayoon sa Ginoo. But Solomon, he asked wisdom from God. Now, God impressed the heart of Solomon because he has wisdom. Na-impress ang Ginoo. Nga kini si King Solomon, he did not ask for, treasure. He did not ask for honor. Ang gipangayo, wisdom. And he did not ask for fame and glory for his kingdom or money. Sometimes, ikaw na hunata, no? Ingon sila, ang tanan daw problema, mapalit og kwarta. No, you are wrong. Even how rich you are, kung naakay sakit niya, lisod na gyud tambalan, bisag daghang kag kwarta, patay lang kagyapon. Right? Daghang mga problema nga dili mapalit og kwarta. Salamat ta sa Ginoo. Nga kung imong problema is about money, it's a small problem. Kwarta ra gani imong problema, isa may na problema og kwarta, taas kamot. Kay akong tagaan, litik lang. Ha? Pasalamat mo sa Ginoo, that's a small thing. Kwarta ra guna. Ingon sila, 99.9% of the problem of the people that because of money, gaaway kay kwarta. Gaaway sa bahinonon. No? Problema. Daghang maningil. Daghang utang because lack of money. Now, God said, I will give you riches and wealth and honor, just as none of the kings have had that have been before thee. There's no like you, nga para nimo kadato nimo. Solomon, nga naman, na-impress sa Ginoo sa iyang gipangayo. Ang iyang gipangayo, the riches, but wisdom from God. Now, gusto sab sa Diyos nga ang atong gipangayo, pangayoon sa Ginoo, ang atong pangayoon, dili lang para sa kaugalingon nato, para sa uban. If you want to be blessed by God, be sure that you ask it because you want to help others para makatabang ka sa uban. No? Sahay, magunaw nata, gusto ko daghang kong kwarta, kaya nga naman, daghang kong gastuhon, palit kong sakyanan. Pero ang atong ginahuna-huna, dili ang buluwaton sa Ginoo. Muna wala gihatag sa Ginoo. Pero you desire to have money because you want to help the ministry, God will bless you with money. Amen? Now si Solomon, nagdako siya nga pamilya nga gubot kayo. A troubled family. Can you imagine? Doon na siya ay 5 ka stepmothers nga dili gusto nga maghari siya. Doon na siya ay half-brother nga nag-rape sa iyang half-sister. Doon na siya ay half-brother nga nasuko kayo. Gipatay ang iyang half-brother. Can you imagine that kind of family? And then, doon na siya ay half-brother nga nag-rebuilding o gusto mo patay sa iyang papa. Can you imagine? What kind of family is that? He is the second son of David and Bathsheba.
Mo iyang mama, controversial kayo. And the whole kingdom knew the story about his mother. So, dili ni Yano nga panimalay. Mga igsoon ko sa Ginoo, you can say, Pastor, kani akong kinaiya tungod kay na ako sa gubot nga pamilya. No, you cannot say that. You are a Christian. Amen. Solomon bisag na siya sa gubot nga panimalay, but is a good Christian. Iyang gipangayo ang pinakamaayo nga butang sa iyang kinabuhi. You are happy if you have wisdom. Christian, we need wisdom sa atong kinabuhi. Nga gikan sa Ginoo, dili kaalam sa kalibutan. Now, in Proverbs 13 to 17, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than merchandise of silver, and the gain thereof that fine gold. Kanang wisdom. Ako pa nagbili sa gold, sa panakanindot na gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Ang wisdom, dili nimo na makumpara sa mga material nga butang. Pero ang mga Kristohanon, wala ta maglong ni ana. Ang atong ginalong nga natay kwarta, nakay balay, makapalit kag sakyanan. Pero wala ta naggahin og prayers nga, Lord, give me wisdom. Diba no? Sa Ginoo, tagai ko kanang sakyanan, Lord, tagai ko balay, tagai ko kwarta. Pero gamay ra mga Kristohano naka-realize that wisdom is more than fine gold. Wisdom is better than rubies. Wisdom is better than money. No, malipayon ka kung naakay kaalam. And then verse 16, length of days in her right hand. Ang wisdom sa right hand niya, length of days. And in the left hand, riches and honor. Tiyan mo na, bisag wa kay kwarta, basta naakay kaalam, sa pikas nga kamot sa kaalam, naakay taas nga kinabuhi. Sa pikas, naakay riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and her path are peace. Ang imong kinabuhi nasa kalinaw kung nakay kaalam. So, what God says about wisdom? Happy is the man that findeth wisdom. Nangita ba mo kaalam? Ha? Usay, wala na to, di kaya na to importante yung kaalam. Kaning kaalam nga sa Ginoo di ni makuha sa eskwelahan. Makuha ni sa tong pag-ampo o pagbasa sa Bible. If you choose between wisdom and gold, choose wisdom. Sagmay gitong gold, pastor, kay mahal karong gold. Nya kung wa kay kaalam, mamatay ka sa imong gold. Now the price of wisdom is far, far away from gold. It is more precious than gold. If you have wisdom, you are happy. Malipayon ka. Don't confuse between knowledge and wisdom. Knowledge is knowing things. Wisdom is knowing what to do and knowing when to do it. Wisdom is the right application of knowledge. Kanang nakikaalam, kabalo ka, kanus ani mo na buhaton. Angayan ba na ni mo buhaton? No? Doon ay mga tao nga, doon ay knowledge, pero walay wisdom. You can be highly knowledgeable, but extremely stupid. Itakog mga Kristohanon, nga gabi kahibalo. Mga grabig, mga naabot nga sa eskwelahan. Pero extremely stupid. There are 3 commands to get wisdom. God says, if you obey these 3 commands, I will give you wisdom. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung kulang kag kwarta, usay sayon ra mangayog kwarta sa Ginoo.
Pero mahurot ra. But if you have wisdom, the promising, you have treasure. Amen? You have money in your right hand. In the left hand, you have long life. Pagkanindot niya na. So kita mga Kristohanon, hinahuton ta nga, magsige tagbasa sa Biblia, kay manguy-kuy tagkaalam. Ya, uban sig panguy-kuy bulawan. Ining manguy-kuy kagingon sila, kasi panguy-kuy bulawan. Kung di ka kuha, maulawan. Paning Biblia? Muna tinood nga treasure. Na ang wisdom diri. Makakuha kag principle diri nga maayo gid magpaubos ta. O bang Kristohanon, wag yung kaalam. Pag may problema, bisag bana kontra, ipost sa Facebook. Na inig-post nimo sa Facebook, imo nang bana. Ang bana pod, mag-post pa sa Facebook pong bana. Uy, kung mong bana, pakauwaw lang mo. Kung mag-post mo sa Facebook, naaramon duha, mag-storya mo. Kakawa, gyud kaalam. Now, mga igsoon ko sige no, dapat kitang mga Kristohanon, mangita ta sa kaalam, mangayo ta sa kaalam, because wisdom, labaw kinigbili kaysa bulawan. Now, in James chapter 1, verse 5 and 8, if any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally and upbraid it not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung mangayo kag kaalam, tuhui ang kaalam, kaya ang kaalam naana sa pulong sa Ginoo. Kung magduha-duha ka sa pulong sa Dios, digyog ka kaangkon og kaalam. Magduha-duha ka, no? Magduha-duha ka, digyog ka. Wa gyud. Sa tinuod gi ka na nga magpailob ta, pataas ta. Hala, pataas yung ayo, di ni kahulog nimo, piang-piang yung ka. Mas maayo nang magpaubos ta. Amen? I preach again and again this church. Pero natingala ko, nga ubang Kristohanon, pertig hapong mga hambugiro. Usay ako po, hambugiro po. No? Kamay lang kayong bikil, di gyud magpapildi. Perting isuga. Amang kaalam din ha. Now, you can ask God nga, Lord, give me wisdom, nga nagduwa-duwa ka sa pulong sa Ginoo. You're wavering. Just trust the word of God and obey the word of God. And you have wisdom from God. Let nothing the man think that he shall receive anything of the Lord. Kaya kung magduwa-duwa kita sa pulong sa Ginoo, wag kita kaalam, di ta mo sunod. A double-minded man is unstable in all his ways. Kaning kaalam, makita ni sa imong inistoryahan. Diba? Siguro maayo kay ka mo smile, but how about somebody who will attack you? He talk against you. Ito, istorya sa nimo, negative, falsely. What is your action? Mag-wild ka? Kuha kag Armalite? Wala kay kaalam. Muna mo palo to sa pulong sa Diyos, dapat mapailubon ta. O sa itong buhaton, number 1, doon na tayo kaalam. Number 1, gusto mo kaalam? Kung doon na mo'y kaalam, doon na mo'y riches, doon na mo'y honor. Kaya ang kaalam nga gusto sa Diyos, kanang kaalam nga gikan niya, God is the source of wisdom. Siya ang kamatuuran. Okay, number 1, acknowledge that you lack of wisdom. Acknowledge your lackness. Nga kulang ka sa kaalam, kung una-una ka nga kabalo na katanan. No, there's no wisdom musulod sa imong kasing-kasing. Wisdom is not from the mind, it's from your heart. Now in James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally. And just di siya, dili ang ginukuripot mo hatag wisdom. And upbraid it not, and it shall be given him. Sa diyang nangayo si Solomon og wisdom, nakita sa mga tao, unsa ka manggialamon si Solomon.
Siya ay pinakadato nga king sa iyang panahon because of the wisdom from God. Lisod kag pangwarta karon? Lisod ang imong pamilya, lisod ang imong... You lack of wisdom. You need to ask from God. Dili na ihatag sa Ginoo kung dili mo i-acknowledge nga kulang ka sa kaybalo. Lord, kulang ko og wisdom. Lord, help me be humble. Lack means destitute. Ang tao pwede siyang edukado pero buang siya in the sight of God. He or she was a proud person. Christian, kung proud ta, nakabalo ta tanan, nawa gyud na. Acknowledge your lackness. Naga mga Kristohanan ako makita, they are very educated, knowledgeable sa pulong sa Ginoo. Because wisdom not in the mind only, it's from your heart. You have reverence to God. You acknowledge the word of God that this is the truth. No? Ang tao kung awayon nimo, kung way kaalam, mag-wild gina siya. Ya magsulbad siya sa problema, mudako ang problema. Ano man because of pride. So it does not mean little short. It means destitute. Wa gyud ka. Zero gyud. Di katagaan sa Ginoo og wisdom kung wa nimo gi-acknowledge nga kulang gyud ka. Kung maguna ka nga mas maayo pa ko nila. Nagkaingon lang gini ani nga nagka-problema ko. Dili gyud ka taga wisdom sa Ginoo. Knowledge and education are tools to improve your life. But wisdom is different. Wisdom is not knowing things, but it is knowing what to do and knowing when to do it. Kung kabalo ka unsa ang pagtrabaho o kanusa dapat trabahoon, you have success and have happiness in life. Honor and success is byproduct of wisdom. God cannot give you His wisdom unless you acknowledge that you don't have it. Di kita tagaan sa Ginoo kung nagunaw na tadaan nga kabaluta. Ang wisdom nagsugod na sa kahadlok nato sa Dios o pagtahod sa Dios. If you are more educated, more talented, have more experience, it's hard for you to acknowledge about your lackness in life. Tanaw nimo, wa naman ko'y kulang, kabalo naman ko ani. Naswertihan lang yun nga lisod ko. Naswertihan lang yun. No, you need wisdom. You will not depend on, if you will not depend on God, you will become proud. Wisdom is understanding from the heart. We need to acknowledge our lackness before God. Sometimes maingon ko sa akong pag-ampo, Lord, please give me wisdom. Because I'm like a child. I don't know where I'm going. I don't know how to do it. Lord, may ko, Lord, wa ko kabalo saan pag-solba din nga problema. Lord, I don't know. Lord, wa ko kabalo, I'm going to left, I'm going to right. Lord, wa ko masayod unsaon ni. Lord, help me. Makaampo baka sa Ginoo niya na? Ha? We need to acknowledge our lackness. It is not possible to know that we are lack of wisdom. No, but God cannot bless a person who are not humble. The opposite of wisdom is a fool. A proud person have a foolish heart. Kung ang Diyos mohatag o kaalam, sobra-sobra ang iyang gihatag. That give it to all men liberally. What are the commands to get wisdom? Acknowledge your lackness. Number 2, you need to ask God for wisdom. Number 2, you need to ask God for wisdom. Una, magunahuna ka nga, wagi kay kaalam. I don't know, Lord, wagi ko'y kay balogino. Lord, kung di ko nimo tabangan, patay yun ko ani. Lord, kung di ko nimo tagaag kaalam, I cannot do it. Lord, I need you. And number 2, you need to ask God for wisdom. In James chapter 1, verse 5, if any of you lack wisdom,
let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. Ikaw gimangayo sa Ginoo. Gusto sa Diyos, ikaw gimuduol sa Ginoo. Every one of us, we need wisdom, and God wants us to ask for it. In Matthew 7:7, ask and it shall be given unto you. Amen? Ask. Sa may inyong ipangayo sa Ginoo sa inyong pag-ampo, young people. Ngayo mo ka ng gwapa. Lord, gwapa unta ko masawa. Sugton ko ani. Kanang gwapo. Lord, makakita unta na siya nako. Oh, pangayo mo kaalam sa Ginoo. Ha? Usay ang inyong mata, dili mao inyong makita. Unya ka ng gwapa, di man na ka ng gwapo. Matso, ay mong tuwa na ka ng dakog lawas. Ko na. Maayo na. Ha? Dili ta ng dakog lawas. Daghang gwapo ka ng yawa. Ra ba? Gwapo ng yawa. Gwapo pagin mo kanta ang yawa. So, siya kani kay talented ni. Siya, sa may gusto pamanon siya, tall, dark, and never mind. Dapat mag-ampo mo kaalam, Lord, tagay ko wisdom, Ginoo, saan ako pagpili, kay kung maminyo na ka, way balikay na. Mura na kang naghikog. Ha? So, young people, pag-ampo mo kaalam sa Ginoo. Read the Bible. Ayaw pagduwa-duwa sa pulong sa Diyos. If you obey the Word of God and you ask wisdom from God, God will give you wisdom. Dili siya dinigyot mo dagag wisdom. Daghan na yang kaatag o kaalam. And in your right hand there's treasure, there's honor. In your left hand there's long life. Amen. Kaalam ang atong gipangayo, gikinahanglan. Nga unta ang kaalam always available. Ang ato lang buhaton, mangayo ta. In James chapter 4 verse 2, you have not because you ask not. Christian, iyon na pulong sa Diyos, wa mo kadawat kay wa mo mangayo. Kung nangayo ta, kasala, tagay ko, parat balikon, Lord, give me wisdom. Ang mga Kristohanon nga dunay kaalam, unahon ginila ang Ginoo. Amen? Ilag yung tagaag, dakong pagtagad ang buluhaton sa Ginoo. Gusto sa Diyos nga magkinabuhi ta nga dunay kaalam para makita sang Diyos sa atong kinabuhi. Magkinabuhi ta nga balaan because God is holy. When you live a holy lives, Christ is seen in your lives. Kung magkinabuhi ta nga may kaalam, makita sab ang Diyos sa atong kinabuhi. Because our God is a God of wisdom. Ang atong mga karpintero, akong silang giingnan, kung dahil sa simbahan, ayuhon ginatog trabaho. Kay kung ang mga tao musulod din hiwi ang inyong gihimo, maingon sila, wag yung kaalam mo, hiwi man eh. Unya, how do you believe that you are a child of God? Our God is a God of wisdom. Amen? So be sure that unsa atong gihimo, makita ang Diyos diri sa atong simbahan. Muna magpuyo tag nga balaan because our God is holy. Sin is sin. Right? Ang sala. We don't compromise. Because our God is holy. And God is a God of wisdom. Our God is a God of wisdom, a source of wisdom. Monsa sila, maglingkod sila, minsa, kabati o gaya ni, wa mong ginigitarong ni ilang suga. Di sila kakita sa Ginoo. Sa atong youth conference, ang atong pag-ampo, when they enter in our facilities, makita nila ang Ginoo. How? There is holiness. How? There is wisdom. Muna kamo mga Kristohano, no? Kung sa iyong trabaho, driver kamo, sa iyong trabaho sa office, karpintero, dapat makita ang kaalam sa Diyos sa inyong kinabuhi para makita ang Diyos sa inyong kinabuhi. Amen? Unsaon man na,
Maingon ka, ko Kristohanon biya ko. Unya, pintor ka, nya dugay kay kakahuman. Imbes ang usa ka adlaw sa imo, usa ka bulan na. Maingon ang imong amo, wagi ka alam baptis unta. Wagi daw magtuwa ng baptis. Pero maingon siya, wow, kanindot mo trabaho. Kabalog yun. Anak kina sila sa Ginoo. Nga naman, atong Diyos magialamon siya. Amen? Now, sa atong gihimo, dapat makita ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unya, kung manglimpyo ka, ayuhag limpyo. Kung maglungag ka, ayuhag lungag. Nga naman, para makita si Kristo sa imong nilungagan. Bisag maglungag, pagod lang gihapon. Bisag maglugaw, wag yun gihapon mahinahilaw. Unsa man na. Hinaot ta, mga Kristohanon, makita ang Diyos sa atong kinabuhi. Padulong sa eskulahan. Now, Christian, dili ta parehag IQ. Ako, ubos kay kog IQ. Ambot, pila ray akong IQ. Apan maningkamot ta by the grace of God. Mangayo ta sa Ginoo og kaalam. I cannot memorize all your names. Bisag kung saan ako memorize, pagkaugma, nalimot na sagko. Pero ako nang gidawat, hindi ko pareha ninyo. Kaingon ko usahay, ko Jim, pareha ko sa akong mga igsuo, no? Nga, makasabot dayon, magbasa lang libro. Ako magbasa kog libro. Ambot lang, balik-balik, di ko kasabot. Mangutana pa ko. Ko Jim, ganong kabalo ka mo spelling? Isa, ambot lang nimo, ngano di ka kabalo mo spelling? Wrong spelling, sige. Pero yung si Jim, kung naana po nimo tanan, basig hambugiro na po ka. Ko bitaw, no? Ako nang gidawat nga ubos kay kog IQ. But salamat nga na Ginoo mo tabang nato. Amen. But I do my best. Every time I preach the word of God, Lord help me. Lord help me. Nga ma-deliver na ko ang message. The first time I went to America, akong cousin si Libby, ingon siya do, ako siyang imbitar ko ito simbahan. Siya, sige. Pagkuyog niya, nagatubang namin sa church building. Ingon siya, dugay ni mahuman. Ingon nga, dali ra. Sa anong kabalo man ka? First time ba ka ni mo ni? Ako may mawali. Ha? Ikaw magwali. Pagtarong ba diya, ha? Ingon sa, kabalo rin kami in English. Ingon nga, ay, may gamay ra. Pag umana ko wali, nag-invitation pa ko. Nakalimot ko, nag-in-English ko. Ingon siya, kabalo magiday ka mag-in-English, no? It's only by the grace of God. Pero grabe, ay, every time mo, anto ko sa muwali ko sa gawas, grabe na kong kakuyaw. I kneel down sometimes the whole night. Iko, Lord, please help me. Lord, help me. Lord, di ko gusto nga muwali. Pero Lord, ikaw ginagpadala na ako din eh. Please help me to deliver the message. Nya, kamo, maingon ta nga, sayon rana, na maugin na. Acknowledge your lackness. And ask, pangayo sa Ginoo, the 3 commands to get wisdom. Acknowledge that you lack. Kulang ka sa kahibalo. And you need to ask God for wisdom. Pakayuwa sa Ginoo, Lord, give me wisdom. Lord, tagay kong kaalam. Lord, help me to guide my family. Lord, help me how to disciple. Lord, help me sa pagtrabaho, Ginoo. Kaning pagpamanday, Lord, nga makita ka sa akong kinabuhi. Ayaw niyo yung pasagdi, kanang pagpintal, pagpamanday, mason, laborer, dapat makitanta nga doon na tayo kaalam. Aron i-bless to sa Ginoo. Pag doon na kay kaalam yung pangayon sa Ginoo, moabot ng kwarta. Pero product na sa wisdom. Ano wa kay kwarta? Wa kay kaalam. Ang imong amo bisig nagkuan na nimo ning lagot na kanimo kanus kanay siya mo resign. Pagkadugay baka himatrabaho niya hiwi pagyud. Tiya mo na kung magtrabaho ka, dugay mahuman, unya hiwi pagyud. Mga Kristohanon, you need wisdom. Amen? And last, do it in faith. Do it in faith. James chapter 1 verse 6 to 7, but let us in faith. Unsa ganing? Pagtuo. Nothing wavering, for the weavereth is like a wave of the sea, driven with a wind and tossed. For let not the man think that he shall receive anything to the Lord. Let him ask in faith. It means do it in faith. Do you believe that God can give you wisdom? If you ask wisdom,
Yes, if you ask wisdom to God, don't give a room for a doubt. You know, my Lord, when I'm going to read your word, I'm going to obey it. When the Bible says be humble, you need to be humble. When the Bible says that you will do honesty, na Lord, di gid ko mangawat bisag piso. Bahalag pobre ko, di ko mangilabot. God, He will give you wisdom. He will give you money. The byproduct of wisdom is treasure, long life. Panalanginan ka sa Ginoo. If you ask wisdom, don't give a room for a doubt. The Bible says, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with a wind and toss. Dapat mo barog ka, dili ka mag-anod-anod lang. Imo mga kuyog kugihan, misag ka ning kamot sa tagtrabaho kay kugihan. Pagtapulan sa di na sa kamot trabaho. Sige lang. Kay kung kawatan nimong kuyog, ngawat sa ka. No. Dapat ka mag-anod-anod. You stand in the side of God. If you ask God for wisdom, but you doubted, the Bible says, let not that man think that he shall receive anything to the Lord. Magduha-duha gay ka sa pulong sa Diyos, dili yung ka, tagaag ka alam. Kay nganong dili ta mutuo sa pulong sa Diyos, kay nagduha-duha ta. Nganong wa tay kaalam? Kay wa ta magtuo sa pulong sa Ginoo. Hindi man na pwede ang pulong sa Diyos, ang wisdom, sumala man na sa pulong sa Ginoo, nagsubay man na sa pulong sa Ginoo. When you ask God for wisdom, believe it, and you will receive. Amen? Lots and lots of Christians today, daghang mga Kristohanon, God cannot bless them. They're longing for, more blessing, material blessing. But God cannot give you because you are doubting the promise of God. Nanunagan sa mga Kristohanon, ilang gibaylo ang simba sa negosyo, trabaho because they are doubting. You enjoy in your Christian life if you have wisdom. Bisang naa sa church, bisang pag mga church staff, dili pasabot nga, usahay, ato makita ang ilang kinabuhi. Ang ato mga church staff dinhi, salamat ko sa Ginoo. Mostly of them, they are, nagsakripisyo sila para sa buluhaton sa Ginoo. Praise God about their lives. Pero dili tanan na nasa ministry na gusto ilang alagaron ang Ginoo. So sabi ka, sir, naman lagi ito na sa kwandiha. Ano yung naanaman niyang kinabuhi? Lahi-lahi o mga rason nga nung naa sila sa ministry. Pasalamat ko nga doon ay tayo mga tao din sa church. They sacrifice so much because they want to serve God. No? Na kung daghan kag utang karon, ang imong gikinahanglan dili kwarta. Ngano man, kung makabayad ka sa imong utang karon, mangutang ng pugag utro. Di ba tinuod? Pastor, kinahanglan gyud ko ang karon pila mga 1 million. Ngano man pag ako'y 1 million masulbad na ginang akong problema. Kunya, pagkabayad nimo, mangutang mo po kag 2 million. Doble na po nimong problema. Diba? Tinuod. Ay mo kasukuham. Masuko na po mo na ko. Magwali ko utang. Ang imong gikinahanglan, wisdom. Unsaon paggamit sa imong kwarta nga, dili ka makautang. Makatigom pa ka. Amen? Dili na kabubuton sa Ginoo, malubong ta sa utang. And I believe in all my heart, that's not the will of God nga ang Kristohanon malubong sa utang. Kung malubong ka sa utang, nagpasabot na, you don't have wisdom. You need to have wisdom how to manage your money. Kung kasiligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dako. Kung saan man kasiligan ta sa gamay natong kwarta, kasaligan ta nga di ta malubong sa utang bisa gamay. Mo bitaw na nalubong ko, pastor, kay gamay ra man kong sweldo. Oy, kinaiya na sa tao kung dako pa kag sweldo, mas dako ang imong utang. Doon ministry sa una nga akong gidesire nga matagbo gid ang iyang needs.
dito sa nagpuyo sa Iligan ay, I went there every week and I buy some groceries. Gusto na ko matagbo. Pag ang iyang need, 3,000 a week, so I give 3,000 a week. Because I want I want to supply all his needs nga gamiton ko sa Ginoo. But kada adto na ako dito, madugangan na sa iyang gasto. Sa money ni. Pag ako na pong abson, muda ko na po na iyang gasto. Ni uli ko, I'm very frustrated. I talked to my wife and said, no, that's his character. Ang inyong sweldo ganing 10,000 ay gasto ha. Aw 5,000 yun. Kaya kanauban is savings na mag-offering. Nyay mo sweldo 10,000. Imong gasto po 20,000 na. Abotong na pulo ka bulan, perte na nimo dako og utang. Amen? Now, every wisdom is available to every child of God. You can be like Solomon, full of wisdom. Why you stay in lackness and poverty when wisdom is available for you? Ask God. Acknowledge your lackness. Lord, nga kinahanglan kong kaalam. Daghan kag utang karon, ayaw pangayo og kwarta sa Dios. Dili kwarta ang imong gikinahanglan. Suplayan ka sa Ginoo karon. Mangutang na sa kagutro, balik-balik lang. You ask wisdom. Kung gubot ang imong pamilya, ka nagubot man guni pastor kay wala dunay kulag kwarta. No, that's not the problem. The problem is wisdom. You ask wisdom from God. Ang wisdom magsugod sa imong kinabuhi kung doon na kay kahadlok sa Diyos. In Psalm 111, Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And a good understanding have all they that do his commandments. His praise endureth forever. And wisdom is very important to every child of God. It is impossible to have success in life without wisdom. And just dili siya hakog muhatag og kaalam. Why? Kulang ta sa kaalam because we don't acknowledge our lackness of wisdom. We don't ask God. We don't, practice wisdom sa atong kinabuhi. Pastor, maginang kaalam. Nasa Ginoo, nasa iyang pulong. Every principle of the Bible, study it and obey it. Ayaw pag-doubt nga, tinuod ka ning Bible. Tinuod ka ning magpailob tayo, pataas ta sa Ginoo. Kay gabi naman yun, gusto yung kumusukol. Yung nang, why sukod sa balos? Wala. Post na ka sa Facebook, yaw-yaw na katamas ginawa, naulawa na ka. Tapos, pag magkalisod ka, you blame other people. You blame God. You blame your parents. You blame your employer mo. Imong gi-blame. Hey, blame yourself. Di na gusto sa Ginoo. If you blame other people, it means you don't have problem in yourself. But you acknowledge yourself. That's wisdom will start flowing sa imong kasing-kasing. Og mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Ngayon ka, tinuod giday ang pulong sa Diyos. We need wisdom. Pangayo mo kaalam sa Ginoo. Amen? Kamong mga ulitaw, dalaga, pangayo mo wisdom. Kaya kung wa mo'y kaalam, ang inyong hunahuna lahi gyud. Insya, lisod man dahil ning gwapo. Lisod man dahil ning gwapa, nga di ka balumulaba. Di ka balumulungag. Magsigilag pagwapo sa gwapa sa koko. Dahil panglaba dahil, unya na. Ikaw lang diya manglaba, ako ang kaka. Tawag na uday kay ka. Kasi ikaw lang, ikaw pa trabaho nga naman. Makikaalam. Abini mo ang beauty, ang pagkagwapo, mudunar na. Goy, tulo ka tuig, muhupas na na. Ingon guys ako mga classmate, Riri, ikaw na lagi pinakagwapo na mo karon. Tiyo mo na ako pinakabati sa una, pero karon ako na pinakagwapo. Tiyo mo na. Na, gwapo atong kanon, muhupas na. Wala ta. Kamu mga Bible student, church staff, you need wisdom. We need all wisdom. Read the Bible, apply the Word of God, have faith in God, ask wisdom,
And God, He will bless you. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo. Lord, panalangin na imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Kadyot lang.